আপনি আপনার জীবনকে সমর্পণ করছেন, যদি আমার অন্তর্মন যদি নওয়া সেবাও কথা, যদি আপনার হৃদয় যদি পরিবর্তন নতুন হয়ে থাকে, विश्वास में यह न्यू वाइन अथवा नया दाखरस में तब नया अभिषेक नवा दाढ़ी नवा भोर नवा जिनिस हमें सेद्रांजा में নতুন আশীর্বাদ আপনাকে অনুসন্ধান করবে, कोई तो बेटा रोश में द नेम ऑफ जीसस যিশুর নামে গ্রহণ করবে। तीता दर सिपे হাত তালি দিয়ে আমরা ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করি। हालेलुया मा शेखा मनारिया लेफ्रहीना आगिरिया दोजा फ्रेली खाजी जिधर पे सपड़ा पे परमेश्वर हाई लेवल का पे है। এখন আপনারা প্রস্তুত হয়ে থাকবেন, ঈশ্বর আপনাদেরকে উঁচু স্থানে নিয়ে যেতে চান। मैं अखाना जिया लेफ्र अखिंदा जिफ्रे खेना लो से खेती परमेश्वर महिमा के सामर्थ्य पे इस्तेमाल किया आमेन মহিমার জন্য আপনাকে ব্যবহার করবে। रेथी नसे महास के लू अम्रे खीटा हाई नो आमा समय के ना परमेश्वर चेतना रे कामया है এই সময়টা আপনাকে উচ্চকিত করবেন। शकाथुना मां क्रिया दीजा प्रभु आमा लाइफ पुरा लजा पड़ा चबाई कंतमा প্রভু আপনার জীবন থেকে সে লজ্জাকে দূর করবে। सामने लिखान तेरे बेस से केथे होला मठना कुजेला আর মহিমা দেখবে। हालेलुया शकाथुना मां क्रिया दीजा आमा टेरिटरी आमा सीमा को लटू बढ़ाई लेकिन তোমাদের রাজস্ব বাড়ে, তোমার যে সীমা আছে সেটাকে বৃদ্ধি পাবে। सीमा मतलब आमा लिमिटेशन ब्रेक हो गया সেই সীমার সেই লিমিটেশন সে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, और परमेश्वर अनलिमिटेशन रखा में आए আর ঈশ্বর আপনাকে সে আনলিমিটেড উচ্চ করবে। उससे पे किताब के धन्यवाद मैं तो प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया My God, my God, my God, my God, my God, my God. Shakriando Zaria Namase. Hirana Namase. Propre hallelujah. Propre hallelujah. हालेलुया Tinot pinda theme limit nukan anubhavi nyam sayna kora dani tabi tabi anubhav ka. কতজন মনে করছেন এখন পর্যন্ত কোনো অনুভূতি পাইনি, আজকে পেতে চায়? Tabi menda ka. কতজন বলতে চাচ্ছেন? Isri le pegana. আমি একটা নিশ্চিত বলে দিচ্ছি, No haju dari meeting प्रभु पस्ते एक दिन एकदम पूरा खतरे कौन कौन मीटिंग ने का पूरा ask की प्रार्थना करता ना परमेश्वर এই স্থানে আসার আগে সে জানুপাতে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছে গভীরভাবে, नुआ ट्रेनी है करना परमेश्वर ও প্রভু আমি এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি প্রভু, तेरे और नुआ ट्रे को है करना को ও যতজন এই স্থানে এসেছে প্রভু उनको जीवन जमान सेम मांगता है को मां তাদের জীবন যেন একই ভাবে না থাকে, जो तो बदल चला সমস্ত কিছু যেন পরিবর্তন হয়। आमेन आमेन और कंटिन्यूस लेवल 1 घंटा तक से प्रार्थना करते प्रभु पस्ते खड़े আর সে অন্য ভাষায় কথা বলে প্রার্থনা করছিলেন, कंटिन्यू 1 घंटे तक 1 ঘন্টা ধরে তিনি প্রার্থনা করছিলেন অন্য ভাষায়। और परमेश्वर दिए में ताकि में আর ঈশ্বর তাকে বললেন, आसे कथा बाकटा या कथा नोड कोती आई मा हॉड को तैयार को प्रभु से वाले आमेन 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 অনেকজন প্রভুর কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে। परमेश्वर राज्य को सपड़ा को तैयार को यस ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তারা প্রস্তুত করবে। যদি উনি হে কতে ও কোই উন্নতি বাং হইবা যদি এখানে এসে কারো কোনো উন্নতি হবে না, মত যন্তন ধ্যান সহকারে শুনবে। উনি কতে যাই যদি উন্নতি বাং হইবা এখানে এসে কোনো উন্নতি হবে না, आत्मिक उन्नति আত্মিক উন্নতি, फाइनेंस उन्नति টাকা পয়সার উন্নতি, हमार लाइफ रे कोई क्षेत्र যদি उन्नति बांग হইবা ने আপনার জীবনে যদি কোনো কিছুতে উন্নতি না হয়, तो धिक्कार हो मेरे अनॉइंटिंग पर তাহলে তিনি বলছেন আমার এই অভিষেককে আমি ধিক্কার। नहीं 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 जिस अभिषेक को मैं कैरी करता हूँ वो क्या उसको बोलेंगे मैं বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। नो नो एक चैलेंज তাহলে এই অভিষেক বা এই ভাবাদিকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, যদি मी और उन्नति बांग হইবা ने যদি কারো উন্নতি হবে না, अरे बढ़ाया इन बढ़ाया ও সে জানে इन उका टाइम
carried. আমি যেটা বহন করে নিয়ে যাচ্ছি। Amen. আমেন। আমার উন্নতি তাই গিয়া। Hallelujah. আমার উন্নতি তাই গিয়া। Amen. আমার লাভি তাই গিয়া। Amen. হালেলুয়া। আমার বড়তি তাই গিয়া। Yes, amen. কিন্তু আমরা বিনা আপনি নাম receive. যখন আপনি গ্রহণ করবেন সেটা আছে। Rabbi hallelujah. Hallelujah. Rabbi hallelujah. Hallelujah. My God, my God, my God, my God, my God. Can I go deeper? Yes, prophet. Rabbi hallelujah. Hallelujah. स्पिरिट में मैं इनको बताना है कि मैं इन पर खोजी में कोना बंच चल के इन मने का वो ऐसा हो नहीं पा रहा है সে যেরকম চাচ্ছে কিন্তু সেরকম হচ্ছে না। क्योंकि पवित्र आत्मा पूरा 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 कंट्रोल ये रहा होगा तो কেননা পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন সবকিছু। my God, my God, my God, my God, my God, my God. जैसा भी प्रातः तन पे दिन नो अंतिम दिन अड़ी स्पेशली यीशु मसीह तुम्हारा শুধু আপনারা দয়া করে অনুগ্রহ করে আপনারা প্রার্থনায় থাকবেন। আজকের দিনটা আপনার বিশেষ দিন হতে চলেছে। हालेलुया Hallelujah. मार्क चैप्टर 9 वर्स नंबर 23 मरकुस 9 अध्याय 23 पद মার্ক লিখিত সুসমাচার 9 অধ্যায় 23 পদ আমরা দেখি। मरकुस का 9 अध्याय 23 पद पढ़ाया बाबू मार्क बाकी सोमवार 9 अध्याय 23 9 অধ্যায় 23 পদ। यीशु तो उन्हें मेता दिया दरिया खाने मेनेदा पतियो कनी लगी तो सनामा की होई दरिया आमेन हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. এনার সিতাবলা বুঝলে দা বুঝরা কথা কোন আমরা সকালবেলা ঈশ্বরের বাক্য থেকে দেখছিলাম। हालेलुया Hallelujah. हालो चिक ऑटो चिक हालो चिक ओके এনার সিতাবলা বুঝলে কথা বোন সকালে আমরা দেখছিলাম पतियो बाबते বিশ্বাস সম্পর্কে। और मैं पतियो बाबते বলুন বিশ্বাস। Diyo babote. और वो जो पतियो में ना আর যার কাছে বিশ্বাস আছে और दो शक्तिशाली होड़कना है সে শক্তিমান হবে। आमेन আমেন। विश्वास और दो दाड़ियां होड़कन होड़ पे যে বিশ্বাস করে সে শক্তিমান ব্যক্তি। हम तो तीसरा तो मिता में पतिया ही होड़ दोई Patiya hi hord do. दाड़ियां होड़कन Dariyan hord kana. हालेलुया Hallelujah. and the faith কেননা সে বিশ্বাস परमेश्वर डिवाइन पावर कैरी द সেই সর্বশক্তিমান অলৌকিক শক্তি বহন করছে। हालेलुया হালেলুয়া। वो कोई पतियो बिना उन्हें चेंज कर दे परमेश्वर सामर्थ्य सुरा दाड़ी है असेन बनाए कना যার কাছে বিশ্বাস আছে সে স্বর্গীয় শক্তিমানের সেই শক্তিকে বহন করছে। इसलिए प्रत्येक की होट एंड विश्वास हुई दुर्कार करना এই জন্য প্রত্যেকটি মানুষের কাছে সে বিশ্বাস যেন থাকে। आमेन Amen. हालेलुया Hallelujah. और इन्होंने अभी लेवल तो नहीं আর কিছুক্ষণ আগে আমরা বলছিলাম फेथ या पहला लेवल বিশ্বাসের যে প্রথম স্টেপ বা ধাপ, और मैं चिल कर पतियो ना আর সেটা কি ধরনের বিশ্বাস ছিল? Ketik patiya. और तो बेचिल का पतियो ना पहला पतियो फर्स्ट लेवल या पतियो चिकन तो बोलना चाहिए था ना প্রথম বিশ্বাসটা কেমন ছিল, কতটুকু ছিল? आवाज मांगो ना आवाज मांगो শোনা যাচ্ছে না, একটু জোরে বলুন। साधारण पतियो ये तो आवाज बनो जोर तुम पे चिल का पतियो तो भाई चिल का पतियो हां तो जब पतियो यस फर्स्ट लेवल या फेथ में ना लिटिल फेथ আমরা যে প্রথম বিশ্বাস অল্প ক্ষুদ্র বিষয়, অল্প বিশ্বাস में ना কিন্তু অল্প মাত্রা में ना বিশ্বাস আছে কিন্তু খুব অল্প বিশ্বাস। और कोई जो अल्प पतियों में ना আর যেখানে অল্প বিশ্বাস আছে नंबर 1 প্রথম বিষয় उन्हीं होड़ সেই ব্যক্তি परमेश्वर वचन में कथा स्टेबिलिटी बात है ना সে ঈশ্বরের বাক্যই স্টেবলিশ থাকতে পারবে না।
नंबर 2 দ্বিতীয় বিষয়, हमेशा परिस्थिति नेल्थ की बतौर की थे ना সে যখন পরিস্থিতি দেখবে সে ভয় পাবে। एंड नंबर 3 তৃতীয় বিষয়, उना समस्या कोन बाहरे बाय उडू दाड़िया সেই সমস্যা থেকে সে বাইরে বের হতে পারবে না। किंतु प्रभु योजना प्रभु पुंथानुवा का आएंगे इधर लगी थे কিন্তু প্রভুর যে পরিকল্পনা তার সন্তানদের প্রতি, अब प्रत्येक तिहोड़ा अब जिद्दो कान होड़ बुनी बस मसीह तुमरे আমরা যেন প্রত্যেকে বিজয়ী ব্যক্তি হয়ে থাকি। रोपे हालेलुया हालेलुया रोपे हालेलुया हालेलुया खाता पे मुचा तेरे और साड़ी पेमेंट पे तो जिद्दो लगी लगी सिरजाऊ चूकना सिरजाऊ चूकना रोपे हालेलुया हालेलुया আমার সিরিজে আমার সিরিজে নয় কি হই কেনা আপনার সৃষ্টি এই জন্য হয়েছে যেমন আমি জিতেও কেন মনে হইব যেন আপনি Amen. বিজয়ী ব্যক্তি হন। আমেন आमेन